berm. Whew! Natural berm. Oh yeah. Oh shoot. We're skiing. Wow! These corners are awesome. So fun. Oh. Oh man. Phew. Phew. Oh. Oh. Fun section. Oh no. Scary. All right. Still doing good. Still fine. Phew. Oh no, where's the line? Oh. Phew. Hello. Wow, yes. Only to take a picture. Oh. Alright guys, good morning. Welcome back to our channel. And today papunta tayo ngayon sa Santa Cruz, Davao del Sur, Philippines para mag-ride ng bike doon po sa sa Mount Luay. So yun yung original plan, pero iwan ko kung anong mangyayari today. Super excited ako. Hindi ako nakatulog masyado. 1.5 hour lang yung naging tulog natin. So mamaya malalaman natin kung ano maging result ng mountain biking adventure natin today. By the way, bali 3 hours po yung magiging travel natin today. So 5 AM ako umalis ng bahay. And right now 7 in the morning. So mayroon pa tayong 1 hour na biyahe. And siguro breakfast muna tayo para at least busog tayo paakyat doon sa bundok, ano. So ayun, kita-kits maya mga kaibigan. Yo! Tara! Matapadulungan eh. Ahoy pa kay kuan ba eh. Tindot pa kay ano. Isikan pero unya. Tulak. Tulak. Apa dito? Ang inyo dito ko sa ugag yapon kayo mga bukid no. Abog gani kayo gani. Pagka ang abog. Timing ganina may ulan ba? Gabi ni ulan gabi. Dire mga pangpang direk. Dire, di kayo downhill. Oh. Bos ka dito ba? Tango to. Wapo gani ako na yung mga alin ako ba. Hey. Good morning. Hey. Lakad naman yung gagal mo. Ay saka rin kaloy na yun. Ha! Walang bayar brother. Kira. Okay, 200 re. Bayad kami karamay. Karon begini sila kabayad na ino. Jo. Johan, punta ka. Kami. On good. Guys, artista guys. You. Record eh. Balik. Video ni mo patas ang bangko, brother. Ha? Kira na. Sak laylay mong tila na. Ulog ang kanal daron. Patag. Alright guys, warm up ano ni, warm up. Alright guys, backline na tayo, patulak na tong Pre-Ariel. Bike na to, layo pang rough road ano eh. Kapit na. Kapit na mga 5 kilometro. Okay, nang guna brother. Pause na po, pause. Dito na po sa Pause na po. rough road. Iwas dila guys. Hi ma'am. Hi ma'am, morning ma'am.
Ulang mo kanila. Wa man sila gipaningot. Kani mga kapababa ba ulang gipaningot. Grabe. Ulang man tani. Morning, ma'am. Good morning. Kanina klaro kayo, paa pa lang. Puta. Mura naghalublak. Sir, morning sir. Alright mga kaibigan. So yun, nakarating na tayo sa Station 1. Yuhu! Right guys, Station 1 sa Mount Loay. Mao ni sa mga nawong sa mga kusog ng buldol ri guys. Doon na, patag na, patag. Patag lang na, pero hindi. Ang isa guys oh. Yuh! Alamada. Carmen. Sir, Carmen North Cotabato. Carmen Ah. na siya. Dahil po po training. Grabe. Kaya na kang iboy. Iboy nga. Oh. Kusog ito mo bike to. I-try dito sa mga sa Kitubid. Mount Kitubid na no? Charmaine. I-try na dito ni Kwan. Ni Kuya Iboy. Hindi lang lagi ka tol. Oo, di naman abog. Okay naman kayo review. Yawa. Partida na ba? Partida para pilit kayong grip. Bilin na mas patos na Station 1. Pero. Ito, downhill. Yawa, trip. Morning ma'am. Ha! Ha! Pero pwede mo bit-bit. Alright guys, stage 2 na mi. Grabing kalbaryo sa nakabot re. Yeah, words. Ito ma'am. Power kayo mo sa nina. Kalmado. Kalmado lang. Kaduwat lang dire. Yeah. Side blowing. Ay sa. Duwat lang. Nansa naman ka. Duwat lang sa Santa Cruz ba? Diyan mo? Sila siguro Road ma'am. naman to. Road gani. Tapos lay uphill no. Uphill na yung gunahan. Lugawan mo. Naamon po yung uphill nila. Sa Naman ruta nila. May uphill off-road ang bike. Road, off-road yun to ang bike. Road tong bike oy. Tapos ang first run ninyo 10 km sa Mount Tuay Summit. Bites kayo. Tapos 30 km. Dito sa peak. Alayo kay Medic. Dili na kada na po na ikuan. Ah, dito dapat ka na station kay bike ba yan ano? Sa una Si na. medic. Isip mo daw bito kung dili ka hiker or dili ka runner gyud, dito siya Mount Luay. Uy. Nya mo bike pa ka og pila 30 kilometer tapos magbababa pa ka bike. Uy, mauna na ako gabi. Moy training no. Amping. Moy training. Ay, grabe siya. Sige yambing. Power po ito siya. Mo doy kuan ning kalmado gud. Hello. Afternoon. Wow. How is the grind? Very okay. Dubai. Yes, Bike, going to bike. peak. Oh. Wow. Hello. Yes. Where are you from? Hong Kong. Nice. Nice country. Wow. Only to take a picture. Yeah. Enjoy. Thanks. God bless. Bumbalabap. Bumlabap. Right guys, last station na daw sabi ni Brother Ayan. One boy. 5. 5 station. Ka 5. 5 tapos last na rin, papik na. Na pa na 6 kaagers. Station. Grabe pero yung view guys. Ganda ganda. Alright mga kaibigan. Bali 3 hours na tayo nagha-hike ano. And by far nakakapagod pero sulit din yung view po. Sa likuran natin bali dagat po yan. So mamaya pagbaba natin yan din yung magiging view natin. Oh yeah. Woo! Then yung paakyat. Yung tropa natin nauna na. Let's go. Alright guys, nakarating na kami dito sa peak ng Mount Luay. Nag-lunch na din kami sama yung tropa. Yeah. Ito yung lunch namin. Oh yeah.
Sharps. Alright guys, tapos na tayo kumain and dito tayo sa peak. So yan po yung view natin. Meron tayong dagat na view. And then yung Santa Cruz, Davao del Sur, Philippines, overlooking view. And meron din mga bundok dito na side. Hindi natin alam kung ano mga pangalan nila, no? Yan, so naka super view po yung ano natin, lens, and naka max lens. So medyo maliit tingnan yung mga bundok pero malalaki po dito sa ano na, sa personal. Merong mga forest na parang mga ano pa naman, mga virgin forest pa. And then elevation po ng Mount Luay ay 1,040 meters above sea level. Alright. So habang paakyat po kanina, so tiningnan ko din yung mga madadaanan natin. And malaking problema kasi may mga part na sobrang hirap talaga, super technical. Grabe yung mga bato, unlimited ano dito. Unlimited na rocks, at saka switchback. And meron din mga bangin, so may mga part na hindi natin ira-ride. So yun lang naman. May mga part na hindi natin kaya i-ride, kaya hindi natin pipilitin para iwas ano lang, para iwas disgrasya lang. So yung tingin natin na kaya natin, yun lang yung i-ride natin. Right, let's go. Mount Luay downhill, let's go. 1,040 meters above sea level. Right. Following the trail runners. Let's go, let's go. Muhunong raw di makaya. Right. Let's go buddy, let's go. Phew. Ocean view. Right, let's go. Hinay lang, hinay kay para sure hits. Terus magan dia. Kuha ni mga ikot. Yawa. Sudah ni Ray. Switchback. Puta. Hop hop hop. Yawa, lisuda sa switchback oy. Weird kayo bay. Dito na sa ubos brother. Ha? Baklay. Grabe. Grabing switchback guys. Di makaya eh. Gaw. Hala mo diha. Try. Hey George. Ops. Aw. Aning yung mga paliko ba? Di makakuan ba? Kuan kayo tight. Lolo. Scary. Wala, adlock kayo bay. Oh my goodness. Adlock kayo bay. Sabi. Sure ba? Ikaw ba mag-decide ha? Okay, kago. Yawa, sangit-sagi. Gags. Ba oy. Pospos lang. Oh. Ha. Yawards, diri pa lang, grabe nakalaylay bay. Ha? Oh no. Derailleur banger. Yup.
Stairs. Whoop. Wait eh. Fire. Uy. Yawa, lisuda sa switchback. Ano naman itong pangpang, di ba? Kaya kasugod. Pero inigliko, ayaw lang kay pagkuha. Ay lang kay disliko. Ha? Ay lang kay liko dito. Ana may kahoy. Fire! Hinay lang ta, hinay kay Delicaders. Lolo, yawars ka, gago. Mali. Dito man sa pangpang. Hinay rin ako eh. Gihinay rin ako. Ayaw lang pag-video eh. Yawa. Dito matang. Ha? Dito diri ba? Oh, gagers. Asa bulak ingon nimo? Wala ba? Oh, layer mo na. Ay ko. Dalan. Fire. Phew. Ah, puta, switchback. Gers. Ay, diha din ta ko agis yung gitindugan. Ay dali ito. Wawan unta na, dili lisod yapon lalom. Lalong yabon. Tulak ang answer. Sang dala na ni. This one. Purya sangit ang RD. Agay ta. Uka bang batoy. Gagaw ka batoy. Sangit na mga arde. Puta. Madlok yung gubaw kayo. Yung mga bato nga. Daw sa edit mo kung tuloy ba no? Okay. Mo na ning kuan? Wow. Videohan ko ni mo dito, brother. Pwede. Asa ka mag-video? Dito sagod. Diha ka sa tunga. Oh. Sangit purya. Ayo ah. Yo. Grabe. Dagat yung view mga pre. Alright. Safe lang na takbo. Okay. Fine. Scary. Alright. Still doing good. Still fine. Phew. Oh no, where's the line? Oh. Phew. Ayaw natin mag-switch back, straighting lang. Phew. Hop. Grabe pre. Yung 0.6 ninyo. Ha? 0.6. Wala. Wala eh. Sa imuhara na pero may nakakuha ni Gile. Dito lang ko. Record na. Oh. So tight. Tight. Siyempre.
Gay. Gay ka po. But man. Gay. Sob daw. Sabon ba? Ikaw. Yawan unsa to nasangit ko? Mga sangit pidaloy. Puta. Di ka kuhan, tama na to eh. Sing madiritso to rin. Ditso ko ha. Uy. Alisod bay. Uy, kago. Sangit yun, buang ay. Loko. Sorry. Gagaw din naman munong po. Diretso man. Dili ma. Yawards. Dili ma kuan oy. Lisod pagliko. Kaya. Yawa lisod kayo. Dili mambak. Uy. Gagers lapo man. Spak lala. Grabe. Uy, kago. Yawa di nakakayang kamot. Laylay. Uy. Grabe, katulon ni mo. Okay na ratanan. Kaya na. Latono sila. Ay, awards. Mag-ilis ako battery dire. Mag-ilis ako battery. Battery sa GoPro ba? Pila ka mo yung battery dala ko? Tulo. Kala, taas na dito George. Ay, mag-ian ba na dala George oh? Kanay plane rin dire. Di na ay to draw. Una lang ko. Ulat lang ko dito, boss brother. So nindot din ang season to natin. Oh. Oops. Kuya wa.
Yoo-hoo! The fun part. Let's make sure the GoPro is recording. Wait. Sayang naman kung wala. Okay. Still recording. Let's go. Okay, gabi. Hindi nakalip in. Cut lang tayo ng mga line. Para siyempre, you know, para safe. Switch back. Wow, I remember that one. Aha, technical. Sheesh, sheesh, sheesh. Oh, shoot. All right, finding the sweet line. Oh yeah. Shoo, shoo. That was cool. Phew. Pull some fish. Flow, very flowy. Station what? Station 2. No. Think it's left. Okay, let's go. Not there. Ah? Juday. Oh! It turns. Daggers. Oh, yawa. Ah! My goodness. Kaya ram na ta. Sama na eh. Kaya lang one time. Nice. Puta. Pagay. Gago. Fights na. Phew. Oh, sige. Tara. Yoo! Very flowy. Wow, beautiful. Berm. Yoo! Natural berm. Oh yeah. Oh shoot.
We're skiing. Wow! These corners are awesome. So fun. Oh. Oh man. Phew. Phew. Oh. Oh. Fun section. Hold on. Gagi. Phew. Dol. Sir. Station 1. All right. Uy, bot. Alright, nice ride. Nice hike. It's fine. Salamat, pre. Congrats. Puhon na po na, puhon. Wala po. So yun mga kaibigan, natapos din yung ride natin and aminin natin, medyo nakakapagod pero sobrang enjoy po. Hindi po mababayaran ng pera yung experience na yon, and I hope one day try nyo din mag-ride sa mga mountain, especially yon yung Mount Luay, kasi may mga part talaga na sobrang nakaka-enjoy talaga, and sometimes yung may mga rockies na medyo hindi siya rideable, pero pag nagawa ng proper na line or feature, I'm sure sobrang fun ng section na yun. So ayun, so I hope one day gawin nyo din, mag-ride kayo sa mga mountain, kasi iwan ko, hindi ko ma-explain yung experience pero sobrang saya po. And wish ko na lang na mag-ride kayo ng something new, and baka magkita-kits tayo sa trail, di ba? So ride safe po.